नमस्कार बंधुरा केकाश किचेन एंड बियन्डे आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी झटपट बानिए फेललाम चिंगड़ी माछ नारकेल और सर्षे दिए एक रेसिपि जेटा आमरा दीघाते खेयेछिलाम सेटाई आपनादेर संगे आमी आजके शेयर करछि। तार जोन्नो लागछे चिंगड़ी माछ, कुचोनो पेঁয়াজ, टमेटो बाटा, सर्षे बाटा और नारकेल बाटा। तार संगे लागछे নুন, লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু হলুদ গুঁড়ো। প্রথমে মাছগুলোকে হালকা করে ভেজে আমি নামিয়ে রাখলাম। সেই তেলের উপরে আবার দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচোনো। কিছুক্ষণ পেঁয়াজ কুচোনো লাল লাল করে ভেজে নিয়ে তারপর দিয়ে দিলাম টমেটো বাটা। কিছুক্ষণ টমেটো বাটাটা কষিয়ে নিলাম যাতে তার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তারপরে দিয়ে দিলাম একে একে নারকেল বাটা। নারকেল বাটাও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিলাম। नारकेल बाटाओ किछुक्षण कषिये निलाम। तारपरे दिए दिलाम सर्षे बाटा। किछुक्षण कषानोर पर ओर मध्य दिए दिलाम गरम जल। गरम जल दिले तरकारिर स्वादटा अवश्यई भालो हय। तारपरे दिए दिलाम माछगुलोके। किछुक्षण माछगुलोके फुटते दिलाम। ढाका दिए दिलाम 10 मिनिटेर मतो। नामाবার समय तार मध्य किछु चेरा काँचा लंका और एकटू धनेपाता कुचिয়ে दिए दिलाम। बस तैरी हो गेल सर्षे नारकेल दिए चिंगड़ी रेसिपि। এটা আপনারা একবার অবশ্যই ট্রাই করবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। ধন্যবাদ। আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরের একটা ভিডিওতে।